स्वामी सतरे आम माँ दिव्या कुआड़े जाइछि ए जाए ता फेरिबा पथ विलंब हुए कहीं फेरु नहीं ए राज्य उआस को। हाँ स्वामी आपण सत कहते आम झील दिव्या कुआड़े जाइछि जे ए पर्यंत आसीनी कहीं हलो महाराणी हेले स्वामी महाराणी चल आमे दुहे मिसी आम झील दिव्या को डाकिबा स्वामी। हाँ महाराणी तमे ठीक कहिच आमे एठू चित्कार कर डाकिबा आम झील दिव्या को ना कौन कहूच। हाँ स्वामी हाँ महाराणी माँ दिव्या अरे माँ दिव्या झील दिव्या लो स्वामी बापा हलो माँ माँ घेन मोर भक्ति भरा भूमिष्ठ भगवान तोर मंगल करतु लो माँ उठ बापा हलो झियो सतरे बापा आज तुम मत फल पाउन फल पाउन फल पाउन ना लो माँ तू सेमिति कहनी तोते आमे केमिति भल पाइबुनी तू तो एक इरबोला आमर छातीर कलिजा। हाँ रे धन तो बापा जहाँ कहते सब सत तू आम एक बोला नाम तोर दिव्या ना माँ सतरे तुम मत मिछ कहछ तुम मत फल पाउन फल पाउन फल पाउन भल पाउन ना रे माँ तू आउ सेमिति कह नालो तू सेमिति कहिले एई तो हतभगा पितार छातीटा तरली जाए लो छातीटा तरली जाए। आलो ए माँ दिव्या एई देखे तू एई राज्य उआस को आसिला परे एई राज्य उआसटा केमिति चमकी उठुची। आलो ए माँ दिव्या ए राजमहल दिसे की मनोहर माँ दिव्या ए राजमहल दिसे की मनोहर मोह मोह बासे चंदन कर्पूर ए राजमहल दिसे की मनोहर मोह मोह बासे चंदन कर्पूर झिया मोर पाखे दिल की अबाडर ए घर श्री मंदिर ए घर श्री मंदिर ए राजमहल दिसे की मनोहर मोह मोह बासे चंदन कर्पूर झिया मोर पाखे दिल की अबाडर ए घर श्री मंदिर ए घर श्री मंदिर। गोटिए चंद्र उदय हेले नील आकाशे गोटिए तारा सरी नहिब आउ तो पासे गोटिए चंद्र उदय हेले नील आकाशे गोटिए तारा सरी नहिब आउ तो पासे फूल बगीचारे फूल की मनोहर मोह मोह पासे चंदन कर्पूर फूल बगीचारे फूल की मनोहर मोह मोह पासे चंदन कर्पूर झिया मोर पाखे दिल की अबाडर ए घर श्री मंदिर ए घर श्री मंदिर ए घर श्री मंदिर ए घर श्री मंदिर।
ବାପା ଭଲ ଝିଅ ମା ହଁ ରେ ମା ସତରେ ବାପା ସତରେ ମା ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ହଁ ରେ ମା ମୁଁ ଜାଣେ ମା ମୋ ମା ମୋ ବାପା ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହଲୋ ହେଲେ ମା ହଁ ରେ ମା ଏମିତି ଟିକେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବନି କ'ଣ ରାଗୁଛ ବାପା ଆରେ ଝିଅ ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବୁନି ଲୋ ଏଇ ହତଭାଗ ତ ପିତାର କଳିଜାଟା ସତରେ ତରଳି ଯାଏ ଲୋ ସତରେ ତରଳି ଯାଏ ନା ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବିନି ବାପା ସତ କହୁଛୁ କିଲୋ ମା ହେଲେ ବାପା ହଲୋ ଝିଅ ମୁଁ ତ ଜାଣେ ବାପା ତୁମକୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ହଁ ମା ହେଲେ ବାପା କହଲ ମୁଁ ମା ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ବାପା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ କିଲୋ ମା ବାପା କୁହ ମା ମୁଁ କ'ଣ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ ବାପା ଆଲୋ ଏ ମା ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଥାଇକି ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ମାଗିଛୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇ ତ ପିତା ଛାତିର କଳିଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବ ଲୋ ମା ସତରେ ବାପା ହଲୋ ମା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋ ମା ବାପା କୁହ ଶୁଣ ପିତା ଶୁଣ ମାତା ଶୁଣ ପିତା ଶୁଣ ମାତା ଗୁହାରି କରୁଛି ଆଗେ ଗୁହାରି କରୁଛି ଆଗେ ପ୍ରଣାମ ଗେନା ଆଦେଶ ଦେଲେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଆଦେଶ ଦେଲେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଶୁଣ ପିତା ଶୁଣ ମାତା ଶୁଣ ପିତା ଶୁଣ ମାତା ଗୁହାରି କରୁଛି ଆଗେ ଗୁହାରି କରୁଛି ଆଗେ ପ୍ରଣାମ ଗେନା ଆଦେଶ ଦେଲେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଆଦେଶ ଦେଲେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ବାପା ସତରେ ବାପା ସଖୀ ସଚରି ଯିବି ମୁହିଁ କାନନେ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଆସିବି ତୁମରି ସର୍ବଦା ଯାଇ ଆସିବି ତୁମରି ଠାରେ ବଚନ ରଖିଲି ମାତା ତୁମ ଆଗରେ ବିଦାୟ ଦିଅ ଏ ଦୁଃଖେ ସରଜନା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯିବି ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯିବି ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଶୁଣ ପିତା ଶୁଣ ମାତା ଶୁଣ ପିତା ଶୁଣ ମାତା ଗୁହାରି କରୁଛି ଆଗେ ପ୍ରଣାମ ଗେନା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯିବି ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯିବି ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଆଲୋ ଏ ମା ବାପା ଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ତୋତେ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିନି ପୁଣି କହୁଛୁ ଏକୁଟିଆ ସେଇ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ବାପା ହଲୋ ମା ବାପା ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ ଚଞ୍ଚଳେ ଫେରି ଆସିବି ତଥ ଆପଣ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ନାଲୋ ମା ମୁଁ ତୋତେ ବିଦାୟ ଦେଇପାରିବିନି ବାପା ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ବିଦାୟ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବିନି ନା ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବିନି
अरे माँ दिव्या माँ तू से पुष्पोद्यान को बुलवा को चाहू ना हाँ माँ हाँ मुझे पुष्पोद्यान को मु बुलवा चाहे ताहले मु तो पिता को बुझे देउची ससुरी माँ हाँ तुम मो पिता को बुझे नबो माँ हाँ ससुर कथा निश्चय मानिबे सतरे माँ सतरे विलंब न करे माँ मो शीघ्र पुष्पोद्यान को जी मो बापा को कहि दियो बाप मो पापा को कहि दियो ताहले कहि देउची रे माँ स्वामी 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 कौन कहूच किलो हाँ आम झील दिव्या से पुष्पोद्यान को बुलवा को चाहूची ताकू विदाय दे दियंतु स्वामी ता मन इच्छा पूर्ण हो जाऊ तमें सत कहूच महाराणी हाँ स्वामी जिते बेले तमें कहूच निश्चय निश्चय विदाय देवी महाराणी तारी खुशी तो आमरी खुशी हाँ स्वामी हेले सतरे कहूची चंचले जाइकी अभिलंबे फेरी आसीबो आम झियो हाँ स्वामी आम सुनना कि झील दिव्याटा भलरे जाई भलरे फेरी आसीबो हाँ हाँ आलो ए माँ दिव्या ताहेले ठीक अछि लो माँ जेमिति कि तो फेरिबा पथ विलंब न हो ना बापा शीघ्र जाई शीघ्र फेरी आसीबी पुच्छता तो तारे मते आदेश करंतु बापा मो चंचल जाई चंचल फेरी आसीबी हलो माँ तो चला पथटा मंगलमय हो स्वामी छोट बेलठू कुआड़े छाड़ी नथिलु माँ दिव्या को एकुटिया हाँ स्वामी जते बेले फूल उद्यान को खेलिबा को जाउची मनरे टिके निश्चय कष्ट हबो महारानी मनरे टिके निश्चय कष्ट हबो ना स्वामी ना आपण आम दिव्या पाई चिंता करंतुनी काहेकि ना मो झील दिव्या बड़ हे सारिची तमे सच कहूच हाँ से शीघ्र जाई सखी सहचरी सहित शीघ्र फेरी आसीबो ताहेले ठीक अछि महारानी एथर आस माँ दिव्या फेरिबा पथ को आमे करिबा अपेक्षा न करिबा अपेक्षा चलो सेत बेल जाए से विश्राम कक्ष को जाई आमे किछि क्षण विश्राम करिबा तबे चलंतु स्वामी हाँ महारानी हेलो मचास्थित नाटक कलार अत्यंत प्रीत होई कुरसुराम नागेश 50 कोटी भारत में अर्पण करछथि तत्सहित सरपंच प्रार्थी संजुलता से मधुमध्य भक्त हस्तरे 500 कोटी भारत में अर्पण करछथि।